Naniya ang vlogger Oh, hindi ang hiyak guys birthday na niya. Very good yan. Very good. Wow. Nagapos namin yan, vlogger to. Guys, nakakagusip ako. Guys, papagupit ako. Panen. Galing ako Pag-ipit siya guys. Panoorin nyo. Ating ka lang. Hello guys. Galing yan guys Very good. guys Kaya nyo pa yan guys. panen. Ano nyo? Diba? Buong-buong panos yan guys. Guys, nakasmile pa yan, Ang galing yan, Kuya Riz. Diba? Galing. Tanggalin nyo. Huwag na. Ang ganda ng damit niyan, guys. May suklay pa yan, Ganda, Iya makulit kay Kuya yan. Very good yan guys. Okay na yan. Shape ko yan. Galing guys. Galing yan guys. Hello guys. Huwag kayong matakot guys pag nagpagpipit kayo ha. Kagaya nila ba? Yan. Galing yan Guys. guys. Okay guys. Galing yan guys. Diba Papa Los, ang galing niya na po. Hindi na umiiyak yan. Big boy na yan guys. Galing niya guys. Yan. Next stage kami guys. Sabihan na lang kami guys. Kabila kami guys. Tupit na yung kabila guys. Okay kami guys. Ngayon kasi camera po yun. Hi guys. Galing yan guys. Kaya na sila pag nakakapapit. Hindi umiiyak Hindi mo, kayain mo ka po guys. Pag nagpapagupit kayo. Huwag kayong natatakot. Masarap magpagupit. Kakapilipit. Guys. So guys, masarap po. Guys, kita nyo yan. Galing yan guys. Kasi gusto natin yan guys. So guys. Okay, say sabi ng hi kahan. Huwag na magulo. Magsalita ka lang. Hi, Ate Dala. Manood ka sa vlog ko. Para tapos ligo ka. Ay, galing mo. Hindi yan magulo guys. Naka-steady lang yan. Freeze! Nakamura pa yan. Yan. Stop! Yan. Sayaw ba guys? Maganda tugtog. May tugtog kasi, kaya nasayaw. Stop! Kaya nyo lang sila ba? Kuya JJ Pops. Ano
Ayan.